हाँ किससे बात कर रहे हो? तेरा भाभी मेरा बीबी। हैं? क्या बढ़िया था वो। রাই कहाँ मर गया? আরে কি করেছে यार, रुको यार। জ্ঞান ভাই বলা আমাকে না বলে গরিব মানুষ সরে এখান থেকে। কি 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 বলছে? মজা করতে বলছে একটা গান কিনে দাও, আরে রিয়েল বন্দুক কিনে দে। আমি তো একটা রিয়েল পিস্তল কিনে দিব না। अरे तुम्हें गाली क्यों देते भाई? রাই ऐसे बोल रहा है, नहीं बात से बोल राई ऐसे बोल राई আমি जान तुम्हें बोका। नहीं राई सही बता रहा हूँ, अच्छे बोल रहा हूँ राई बोल আমি বল জম बोल আমি আমি কেরালা থাকি, কেরালা থাকি, আমার নাম রাই স্টার, আমার নাম রাইস্টার। আমি ফ্রি ফায়ারে খুবই খারাপ প্লেয়ার। खराब मतलब समझता नहीं हूँ क्या मैं? समझा मेरे को। हाँ? क्या बोलते हैं? क्या बे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।